नमस्कार बंदगी मुई गायक संजू राजवंशी हामालार बादे আর তামালার বাদে লিয়ে আসছে এই যাত্রা পাবনির গুরু আউসিরিস ছট পূজার উপলক্ষ ডান্স কম্পিটিশন তামালা ছোট বড় দিদি বইনি দাদা ভাই সবাই তামালা ভাগ লিবা নি বলি দিবন আর যাই যাই যদি তামালা ভাগ লিবন এখান পেজ খানত অনিবার্য জুড়াল হবা লাগে আর সাথে ইরো ডান্স কম্পিটিশনত পুরস্কার भी रखा गई फर्स्ट पुरस्कार 2000 টাকা सेकंड पुरस्कार 1000 টাকা और तेसरो पुरस्कार 500 টাকা 500 টাকা तमाला ऑनलाइन रिचार्ज करल जाबी और साथे गोटे नियमला तमाला जानवर ताने हमार गाउन हमार बाजन पेज खनत जाइखना इनबॉक्सत मेसेज कर गोटले बुझबा तमाला सकबन और साथे हमार गाउन हमार बाजन यूट्यूब भी चैनल खुला है जाय तमाला यूट्यूब जाय सर्च करिखना जरूर सब्सक्राइब भी करी दिबन कइने आशा करेछु और साथे हमा एना कथा कते मुई बिनती कते बिदा जाछु माया लगालो माई मुई भी माया कइस्नु तो माया लगाएने फिर क्या छरिए दिलो मो माया लगालो माई मुई भी माया कइस्नु तो